प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज पवित्र उपासनार दिन में मंडली मध्य जोग देइथिबा समस्त को स्वागत जनाए आउ ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। आमने समस्ते समयटी प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिछु कारण यहीपरि एक विशेष समय मानक प्रभु आम को निकटवर्ती होगापाई दियंती जो समय कि आम समस्ते प्रभुंकर उपस्थिति मध्य को जाई थाओ। तेणु आज आम समस्ते जितेबाला तांकरी प्रांगण मध्य अच्छु प्रभुंकर उपस्थिति आम मध्य अच्छी। समस्ते जोर कहवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु इस समय आज उपासना आरंभ करी समस्ते निज निज को प्रभुंर समर्पण करवा प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुअछु। तुम्हें आमानकर प्रभु आमानकर परमेश्वर समग्र जगतर सृष्टिकर्ता प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी धन्यवाद 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 गौरव प्रशंसा करुअछु। प्रभु तुम्हें अब्राहम परमेश्वर इसाकर परमेश्वर जाकुबों परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर आमानकर परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। एते महान पवित्र परमेश्वर हेले मध्य आम परी पापी मानक प्रभु यही सुंदर सुजोग देइछ। आम परी दुर्बल मानक यही सुंदर आह्वान देइछ। आम परी दूर दूर रे थिबा लोक मानक प्रभु तुमरी निकटतर हेबा पाई देइछ। प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद करुअछु। आमर कौनसी उत्तमता कि धार्मिकता कि योग्यता नाई प्रभु आमानकर कथबार्ता व्यवहार आचरण अनेक समय तुम दृष्टि रे मंद थाए तथापि प्रभु आमानकर अपराध पाप प्रमाणे तुम्हें आमानक प्रति से प्रकार व्यवहार करना हो। प्रभु तुम्हें दयालु परमेश्वर होइथिबारु तुमरी दयारे प्रतिदिन आमानक चलावछ। तुमरी दयारे प्रतिदिन आमानक साहाय्य करुअछ कुशलता देवछ सुरक्षा देवछ शांति देवछ। प्रभु आमानकर व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को तुमरी आशीर्वाद द्वारा प्रभु तुम्हें अभाव आमानक कढ़े आणुअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद 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 करुअछु। आज विशेष उपासनार दिन प्रभु आमे तुमरी निकटवर्ती हेई अछु। प्रभु आमानकर आशा भरोसा आश्रय साहाय्यकारी सुरक्षाकारी प्रभु तुम्हें आमे तुम आड़क विश्वास सहित चाहिएछु। आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आमे प्रत्येक हृदय को तुम ठारे पवित्र सुग्राह्य एवं निर्मल कर प्रभु। तुम से पवित्र रक्त रे धोई दे आम को परिष्कार कर प्रभु। जेपरी तुमरी पाद तले बसिबा बेले सिद्ध एवं पवित्र अंतकरण रे सरल हृदय रे तुमरी पाद तले बसु बसु प्रभु आमे तुमरी प्रशंसार कारण हेबा। तुम निमंते प्रभु आमे योग्य विवेचित हेबा। तुम ठारे प्रभु आमे सुग्राह्य हेई परिबा। प्रभु तुम्हें आमान को साहाय्य कर। आमे नितांत अयोग्य दुर्बल प्रभु आमानकर समस्त पाप अपराध सब तुमरी पाद तले रखुछु। प्रभु आमान को तुम्हें क्षमा करी तुमरी पवित्र पाद तले बसु बसु प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहार साहाय्य कर। प्रभु प्रार्थना करुछु आज मंडली जेते समस्ते तुम निकट को आछंती प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रभु आमे मंडलीर अनेक जो माने अप्रभु वयोज्येष्ठ अवस्था थाए से वार्धक्य जनित दुर्बलता मध्य जाउछंती से प्रार्थना करुछु। शशि भौणी तांकर अप्रभु शारीरिक असुस्थता पाए प्रभु से मुख खोली प्रार्थना लोड़ी प्रभु तुम्हें तांकर सहवर्ती हुआ। तुम्हें तांको प्रभु तुमरी से अलौकिक हस्त तांको तुम्हें छुई दियो। तुम ठारे से बल पाइबे तुम ठारे स्वास्थ्य पाइबे आहुरी तुम निकटवर्ती हेउ हेउ प्रभु तुमरी गौरव करिवे। आमे प्रार्थना करुछु भासी नायक पाई आमे प्रार्थना करुछु बेलदेई पाई प्रभु सेमानकर बयसगत दुर्बलता मध्य तुम ठारे प्रभु से जेपरी प्रभु कुशलतार सुस्थ सबलतार रहिबा बेले अप्रभु से अनेक समय कहार कहार बयसगत असुस्थता मध्य कष्ट मध्य रही प्रभु ए कष्टरू से मुक्त हो प्रभु ए कष्टरू तुम ठारे से बल पाइबे प्रभु ए कष्ट समय तुम ठारे से आश्वासना पाइबे प्रभु तुम्हें सेपरी साहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु आमे विशेषकर प्रार्थना करुछु प्रभु मंडली जेते समस्त परिवार गुड़िक रही से प्रति परिवार को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार को सुस्थ सबलता एवं कुशलता दियो। प्रत्येक परिवार अभाव अनाटना दूर कर। प्रत्येक परिवार समस्या गुड़िक दूर कर प्रभु। ये दिन मानक तुमरी लोक मैंने तुम ठारे विश्वास रे जीवन काटिबा साहाय्य कर। आमे चित्त भाई धन्यवाद देउछु जे कि प्रभु अप्रभु तांकर एक्सीडेंट पर अप्रभु कोमारे थिले डाक्तर तांको फेरई देइथिले आ प्रभु तांको आईसीयू
ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେପରି ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଛି। ଆଜି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଧରିଲେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଯେପରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ପାରିବ, ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ମନ ଦେବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାବମାନ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମରି ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ପାରିବେ। ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯିଏ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଆମର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅସ୍ଥିର କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ, ଯାହାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମଠା ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସତ୍ୟ ନାୟକ। ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ତ ସେଇ ଗୀତଟା ହେଉଛି ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ଆମେ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ସେ ତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିଖାଏ ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିଖାଏ ଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଗୀତ ଗାଇବା। ପିତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପାପୀ ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ପିତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପାପୀ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ସେ ତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା
क्षमा शांति प्रेम शिखाय अछंती आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा तांको प्रहार रे आमे सुस्थ होइलु तांको मरण रे आमे मुक्ति पाइलु तांको प्रहार रे आमे सुस्थ होइलु तांको मरण रे आमे मुक्ति पाइलु से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाय अछंती आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा सर्व जगत बोलंतु तांको छड़ा भाई तांको छड़ा परित्राण हेब नाही जीशुंको बिना भाई जीशुंको बिना सर्व जगत बोलंतु तांको छड़ा भाई तांको छड़ा परित्राण हेब नाही जीशुंको बिना भाई जीशुंको बिना से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाय अछंती आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा से तो प्रभु दया क्षमा शांति प्रेम शिखाय अछंती आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा आस आस सर्वे आमे गीत गाइबा এই সময়টি প্রভু যেতবেলে আমানক নিমন্তে দেলে এই সময়টি প্রভু আমানক পাই বাছিলে আমি হুয়েত ভিন্ন ভিন্ন কার্যরে ব্যস্ত হয়ে পারিথান্তু আমি হুয়েত অনেক বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পারিথান্তু প্রভু আমানক প্রেম করুথিবারু এইপরি এক পবিত্র স্থান মধ্যকু প্রভু আহ্বান কলে এইপরি এক পবিত্র উপাসনা গৃহ মধ্যকু প্রভু আহ্বান কলে আসন্তু আমি সমস্তে ধন্যবাদ করিবা প্রভুঙ্কর উপস্থিতি বিনা আমমানଙ୍କର উপাসনা বৃথা অটে প্রভুঙ্কর সান্নিধ্য বিনা আমমানଙ୍କର কৌଣସି আশীর্বাদ ନାହିଁ আজ যে প্রভু আমମାନଙ୍କ প্রতি অনুগ্রহ করে এই সুন্দর আহ্বান প্রভু ଦେଇଛନ୍ତି আসন্তু ଆମେ মুখ খোলি পরমেশ্বরଙ୍କର ধন্যবাদ করিবা হালেলুয়া 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 প্রেজ দ্য লর্ড জিজস প্রভুଙ୍କୁ ধন্যবাদ করন্তু এই স্থাନରେ ଆମେ নীরব ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ আসি ନାହୁଁ এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ নীরবতাରେ କେବଳ ଶୁଣି ଯିବା ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ আসি ନାହୁଁ আসন্তু ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆମଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ସେହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ହୁଏତ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ହୁଏତ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ହୁଏତ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ଅନାଟନା ଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍ ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ଧନ ଏ ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ଏ ଜଗତର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଅନିତ୍ୟ ଓ ସାର ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରି ବାଛିଲ ଏବଂ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କର ପାପ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କର ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମରି ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ
आमेन। समस्ते बसीजा। आसतु आज ध्यान निमंते प्रभु वाक्यर आम पाठ करवा। थेसलोनिकीय मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर प्रथम पत्र प्रथम थेसलोनिकीय 5 पर्व 15 पद ठारू 28 पद पर्यंत। प्रभु को महत् नाम धन्यवाद दे जे प्रभु आज तो सुंदर समय देती। एठारे एपरि लेखा जाइए सर्वदा आनंद कर, निरंतर प्रार्थना कर, सबु अवस्था धन्यवाद दियो, कारण तुम्हारे विषय ख्रीष्ट जीशुठारे यह ईश्वरंकर अभिमत। आत्मा को निर्माण न कर, भाववाणी तुच्छ कर नहीं, वरन समस्त विषय परीक्षा कर, जहाँ उत्तम ताहा धरी रख। समस्त प्रकार मंद ठारू पृथक होई थाओ। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्हारे संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु। पुणी आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टक आगमन निमंते तुम्हारे आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ। जे तुम्हारे आह्वान करुअछंती से विश्वस्त, से ताहा मध्य साधन करिबे। हे भाई माने आम्भमानक निमंते प्रार्थना कर। समस्त भाई को पवित्र चुंबन देई नमस्कार कर। समस्त भाई को निकट रे एही पत्र पाठ कराइबा निमंते मु प्रभुंक नाम रे तुम्हारे शपथ देउअछि। आत्माकर प्रभु जीशु ख्रीष्टक अनुग्रह तुम्हारे सहवर्ती हेउ। पवित्र वाक्य पर आशीर्वाद करंतु। आमेन। धन्यवाद। इस समय आम प्रभु गौरव पाए आउ गोटे गीत बोलिबा। समस्ते जानिथिबा गीत, प्रभु करुणारे आश्रय करी तांको विधि सबु हृदय आचरी। समस्ते आमने करताली सह उच्च कंठरे गीत गाउथबा समय मंडलीर नैवेद्य संग्रह करा जिवो। मंडलीर डिकन से नैवेद्य संग्रह करिवे। तापरे परे हुए तो आज आमर मंडलीर संपादक अनुपस्थित अछंती। मु अनुरोध करी आमर सह संपादक आमर प्रकाश नाइक से सम्मुख को आसबे। आज नैवेद्य पाई मंडली पाई वाक्य पाई प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। प्रभु करुणारे आश्रय करे, तांको विधि सबु हृदय आचरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मो अनुसरी। प्रभु करुणारे आश्रय करी। এই জগত দেবনাহিত মনে সুখ শান্তি কিচিত। এই জগত দেবনাহিত মনে সুখ শান্তি কিচিত। নাহি মৃত জরা যিশু পাশে ভরা। নাহি মৃত্যু জরা যিশু পাশে ভরা। অনন্ত জীবনর জরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করে। তাঙ্ক বিধি সবু হৃদয় আচরে। লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি। লক্ষ্য রখি পদ চিহ্ন জীবি মু অনুসরি। প্রভু করুণারে আশ্রয় করি। হৃদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরীক্ষা নানা। হৃদ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরীক্ষা
ହେଲେ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ହେଲେ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ, ପ୍ରିୟତମ ବୁକୁ ଆବରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦେ ଆଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ, କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ, ସଙ୍କଟୁ ରଖିବେ ଆବରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦେ ଆଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟକି, ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟକି, ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ, ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ, ଜଳିଥିବି ନାମ ତୁମରେ, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି, ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦେ ଆଚରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନେ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି, ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା, ତୁମର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମହାନାମରେ ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା, ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ଅତି ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପା ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଅତି ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସିଛୁ ବାପା, ତୁମକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ ହୁଅ, ପାଳକ ହୁଅ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ମଣ୍ଡଳୀର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତୁମ ଉପାସନାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଚିହ୍ନିଛ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭରସାରେ ଆସିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଆସିଛି, ସେ ଆଶାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପା। ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି
ବାକ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ହେ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ୱର ତୁମର ଦାସକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ପାଳନ କରିବୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବାପା। ଦାନ ଆସିଛି, ଦାନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ବାପା, ଆମେନ୍। ଏକ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ମାକିଦନିଆର ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ। ଏ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥେସଲୋନିକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମାସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅନେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିଛି ନୈଷ୍ଠିକ ଜିହୁଦୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆଉ ସେମାନେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲା ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ବୁଝିକି ପାଉଲଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତିମୋଥୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଛି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠାକାର ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆସି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ଥିରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କରନ୍ଥିରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏହି ଥେସଲୋନିକୀୟ ପତ୍ର, ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପତ୍ରରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ସେତେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଯେତେ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେବା, ହୁଏତ ଆମେ ସେହି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଏହିପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ,
ଯେତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି କରିବା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ତ ତାଡ଼ନା ସକାଶୁ, କେହି ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସଗତ ଦୁର୍ବଳତା ସକାଶୁ, କେହି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭରସାହୀନ ନୋହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଆସିବେ, ମୃତ ଜୀବିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ। ସେହି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 15 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଉ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା। ତ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ 16 ପଦ ଦେଖୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲଙ୍କର ଉକ୍ତିରୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଛୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଯାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଗୃହକୁ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଯଦି ଆସିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଉ, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆଜିର ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଜିର ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆଜି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏପରିକି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଡ଼ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବ? ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା? କାହିଁକି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆନନ୍ଦ କରିବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଆନନ୍ଦ କେବଳ ସୁଖ ସମୟରେ, କିଛି ପାଇବା ସମୟରେ, ମନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ହେଇଯିବା ସମୟରେ ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା।
आमर समस्या मध्य आम आनंद करिबा आमको लोक माने निंदा करुवा समय मध्य आनंद करिबा आमको लोक माने विभिन्न प्रकार भाव में तुच्छ हेय ज्ञान करुवा समय मध्य आम आनंद करिबा कहीं आम आनंद करिबा कारण प्रभु आमको ए जगत मध्य जदि आमने पढ़िबा प्रथम थेसलोनिकीय प्रभु महानाम को आउ थे धन्यवाद दिए आज मंडलीर जेते समस्ते जोग देइछंती समस्त निकट में आउ थे कृतज्ञता जनाए कारण मंडली मध्य समस्तंकर उपस्थिति आमानंक निमंते प्रभुंकर उपस्थिति द्वारा आशीर्वादर कारण होता है आमे यही विशेष उपासना मानकर जोग दे आमे जे केवल आशीर्वाद पाइबा ताहा नुहे यह मध्य गोटे विशेष उत्साहजनक विषय मु आउ जन को उत्साहित करी आउ जड़े मते उत्साहित करेंगे आमे से मानक उत्साहित करवा से माने आमको उत्साहित करेंगे ए होची मंडलीर उपस्थित रहुथिबा विश्वासी मानकर एक विशेष उद्देश्य यदि ए सप्ताह आम मंडली मध्य जोग देइछु आसंता सप्ताह हुए तो आउ काहाकू मने मने आम खोजुथिबा जदि आम परस्पर मध्य जदि जोगाजोग करिबा भाई तुमे ए सप्ताह आसीना हो भौणी तुमे से सप्ताह जाइना हो तेबे निश्चित यह आमानंक पई गोटे बड़ सुसमाचार हेबो तेणु निश्चित मु खुशी होउची जे मंडलीर जेते समस्ते नियमित मंडली उपासना रे जोग देउछंती प्रति रविवार उपासना रे जोग देउछंती प्रभु से मानक पई एही सकल विषय रे आशीर्वाद जे प्रभु देउछंती एहा मु विश्वास करे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु आज आमे आजिर चिंता निमंते जे अंशटी मनोनीत करिअछु ता हुए तो अल्प समय पूर्वर पाठ करा जाइथिला प्रथम थेसलोनिकीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र साधु पाउल थेसलोनिकीय मंडली निकट को तांकर प्रथम पत्र लेखुचंती एही थेसलोनिकीय 5 पर्वर 9 पद जदि पढ़िबा तो सही स्थान रे साधु पाउल मंडली को से उल्लेख करुचंती कारण ईश्वर आमानंको क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण न करी आम्भमानंको प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करियछंती हालेलुया 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 प्रभु आमानंको क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण करिनाहांती बरंच से आमानंको जीशु ख्रीष्टंक ठारे परित्राण प्राप्त हेबा निमंते प्रभु मनोनीत करियछंती निरूपण करियछंती प्रभु ए जगत मध्य एपरी एक भ्रष्टाचार पाप निंदा अनेक प्रकार अधर्म वृद्धि पाउची एपरी स्थल आजिर जीवन रे जदि आम कौन प्रकार भाव में सुरक्षित मन करूना किंतु कहीं जड़े ख्रीष्ट विश्वासी आनंद करेंगे जे प्रभु आमानंको क्रोधर पात्र हेबापाई मनोनीत करना ख्रीष्टंक ठारे आमे परित्राण पाइबा निमंते आमाने निरूपित होइअछु तेणु आमे प्रभुंक ठारे आनंद करूँ जदि आम फिलिपि पुस्तक देखिबा तो सही स्थान रे फिलिपि तार 4 पर्व तार 4 पदरे साधु पाउल कहउछंती सर्वदा सदा सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद कर पुनश्च कहूअछि आनंद कर तो आमे काहीं रे आनंद करिबा आमे प्रभुंक ठारे आनंद करिबा ए जगतर कौनसी विषय पाउछु बोली आमे आनंद न करूँ ए जगत रे यही विषय मोर हो गला बोली आमे आनंद न करूँ ए जगत रे जदि किछि भल काम आमे करि देइछु बोली आमे आनंद न करूँ आमे आनंद करूँ प्रभुंक ठारे आनंद करूँ साधु पाउल गोटे पदरे 2 थर से उल्लेख करुछंती जे सर्वदा सदा प्रभुंक ठारे आनंद कर पुनश्च कहूअछि आनंद कर प्रभु आमानंको एहीपरि एक जगत मध्य जो सुंदर आह्वान द्वारा टांकरी करियछंती सेथिपाई आमे प्रति मुहूर्त रे प्रभुंक ठारे आनंद करूँ जदि आमने प्रभुंक वाक्यर गोटे अंश पढ़िबा द्वितीय थेसलोनिकीय 2 पर्वर 13 पद प्रभु आम्भमानंको परित्राण पाइबा निमंते प्रथम फलस्वरूपे मनोनीत करियछंती तेणु आमे प्रभुंक ठारे आनंद करूँ
आज विशाल जगत मध्य आमे अल्प लोक आमे जदि साहसर सहित आमे कहि भी पारू आमे जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे परित्राण प्राप्त आमे जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे पृथकीकृत ए जगत ठारू समस्त विषय प्रभु आमानଙ୍କୁ तांको ठारे पृथक करिअछंती तेणु आमे प्रभुଙ୍କ ठारे सर्वदा आनंद करू कारण प्रभु आमानଙ୍କୁ परित्राण पाइबा निमंते प्रथम फल स्वरूपे से आमानଙ୍କୁ मनोनीत करिअछंती प्रभु आमानଙ୍କୁ ए जगत मध्य जहाँकि क्रोधर पात्र हेबा निमंते मनोनीत करिनाहांती परित्राण पाइबा निमंते प्रभु मनोनीत करिअछंती। द्वितीय विषय आमे देखिलु जे प्रभु आमानଙ୍କୁ तांकरी पवित्रता और सत्य रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते से आमानଙ୍କୁ मनोनीत करिअछंती सेथिपा आमे प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करू। जदि आमे प्रकाशित पुस्तक टिके पढ़िबा बे प्रकाशित 1:5 प्रभु आमानଙ୍କୁ प्रेम करे आपणा रक्त द्वारा आमानଙ୍କର पापरु मुक्त करिअछंती तेणु आमे सर्वदा प्रभुंकर आनंद करू। आजिर जगत पापरे भ्रष्ट हो जाउची दिनक दिन पाप सकाशु विनष्ट हेबाकु जाउछंती किंतु प्रभु आमानଙ୍କୁ पापरे छाड़ी दे नाहांती प्रभु जीशुंकर पवित्र रक्त द्वारा से आमानଙ୍କର समस्त पापरु मुक्त करिअछंती तेणु आमे सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद करू। 6 पदरे मध्य लेखा अछि प्रभु केवल आमानଙ୍କୁ तांकरी पवित्र रक्त द्वारा मुक्त कले ताहा नुहे से आमानଙ୍କୁ गोटे राजकुल करी ईश्वर व पितांकर निकटरे याजक स्वरूपे से आमानଙ୍କୁ नियुक्त करिअछंती। आज प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी जणे जणे याजक स्वरूपे प्रभु आमानଙ୍କୁ नियुक्त करिअछंती। आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिथिबा सकाशु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ ग्रहण करिथिबा सकाशु आमे एक याजकीय परिवार जदि आमे जदि से प्रथम पितर जदि पढ़िबा पितर से विषय को अति सुंदर भाव से ताहाको बुझाउछंती। प्रथम पितर तार 2 पर्व 9 पदले लेखा अछि किंतु जे तुम्भमानଙ୍କୁ अंधकारରୁ आपणा आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करिअछंती तुम्भे माने जेपरि ताहांकर गुण कीर्तन कर एथिपाई तुम्भे माने एक मनोनीत वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वरଙ୍କ निजस्व प्रजा होइअछ। हालेलुया हालेलुया प्रभु आमानଙ୍କୁ एभଳି भावरे आशीर्वाद करिथिबारु आमे सर्वदा प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करू। कष्ट समय मध्य आमे आनंद करिबा अभाव समय मध्य आमे आनंद करिबा दुख पाउथिबा समय मध्य आमे आनंद करिबा कारण प्रभु आमानଙ୍କୁ क्रोधर पात्र हेबाकु देई नाहांती प्रभु आमानଙ୍କୁ परित्राण प्राप्त हेबा निमंते पवित्र आत्मांकर ठारे से आमानଙ୍କୁ मनोनीत करिअछंती। प्रभु आमानଙ୍କୁ तांकरी पवित्र रक्त रे आमानकर समस्त पापरु मुक्त करिअछंती से आमानଙ୍କୁ एक सुंदर राजकीय परिवार स्वरूपे गठन करिअछंती तेणु आमे सर्वदा आनंद करू। से दिन यही सुंदर अनुभूति साधु पाउल और शिला जेतेबेले प्रभुंका ठारे पाइथिले सेतेबेले पाउल और शिला को जेतेबेले से फिलिपरे कारागार रे रखा जाइथिला से कारागार रे थाई मध्य से माने परमेश्वरंकर स्तव गान करने को लगिले आ बंदी माने सही प्रशंसा करिबारे से माने शुणुछंती। हालेलुया 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 से समय कारागार रे थिबा समय रे परमेश्वरंकर स्तव गान करिबा परमेश्वरंकर आराधना करिबा परमेश्वरंकर गौरव करिबा वे तो संभव नुहे किंतु साधु पाउल और शिला से कष्ट रे थिबा समय रे मध्य से माने परमेश्वरंकर स्तव गान करुछंती आ से माने स्तव गान करुथबा समय रे बंदी माने ताहा सुनुथिले आ प्रभु से स्थान रे आश्चर्य कार्य कले जे समस्त आउ सेही कारागार रे बंधन सब खोली गला द्वार सब मेला हे गला आ से माने बाहरी की गले। हालेलुया हालेलुया प्रभु आमानଙ୍କୁ एहीपरि जगत मध्य एहीपरि सुंदर आशीर्वाद करिथिबा सकाशु आमे सर्वदा प्रभुंक ठारे आनंद करू। जेबे आम ठारे किछि नाही बोली मने करूछु प्रभुंक ठारे आमे आनंद करिबा जेबे आम ठारे एईटा हेई पारुनी बोली कहूछु तेबे मध्य आमे प्रभुंक ठारे आनंद करिबा निश्चित प्रभु महत् कार्य करिबे। पाउल और शिला जदि से स्थान रे से माने जो कारागार रे थिले से माने मने करि पारिथांते आमे कष्ट रे अछु प्रभु दया कर दया कर दया केते प्रार्थना करि पारिथांते किंतु से माने सेमती उद्धार निमंते प्रार्थना करि नथिले बरंच से माने परमेश्वरंकर स्तव गान करबा को लागिले आ सेही प्रशंसा
ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାରାଗାରର ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ସେହି ସମୟରେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭାବନୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ସେତେ ସେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ହିଁ ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ସେଦିନ ହଠାତ୍ ହେଉ କି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟୁନାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ, ହୁଏତ ଆମେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛୁ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ସେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ, ସେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଦାନ ପାଇବାକୁ ପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ, ଅଧିକାର କରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତିହରା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଶକ୍ତିବିହୀନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଭାବନୀୟ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନର ଅଭାବ। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଭଲ ଭଲ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ସେତେ ସେତେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣୁନା। 5 ପର୍ବ 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଆସିବ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ପାଉଲ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଚୋର ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଚୋରମାନେ କେବେ ସେମାନେ କହିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେଇକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗୃହକୁ ଯିବା, ତୁମ ଗୃହରୁ ଲୁଟିକି ଜିନିଷ ନେଇଯିବା। କେହି କେବେ ଜଣେଇକି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, ଅକସ୍ମାତ୍ ଆସିବେ। ତ ଏହିପରି ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅଜାଗ୍ରତ ଥିବ, ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବ, ଅକସ୍ମାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ।
आमे जानीपर ना मो पाखरे थिबा लोक केमती से उभे गला। आमे दी जण मिसी काम करूथुलु से केमती एठी नाहांती। दुई जण चक्की पेशुथिबे जणकु निया जीव जणकु छड़ा जीव। दी जण गोटे घरे काम करूथिबे दी जण एका संगे यात्रा चालुथिबे जणे रहिथिबो आउ जणे प्रभुंक निकटकु चली जाइथिबो। प्रभु अकस्मात आसीबे ताहांकर लोक माननकु ताहांक निकटकु नै जिबे। तेबे प्रभुंकु साक्षात करबाकू हेले आज आमानकु कौन करबा आवश्यक। आज साधु पाउल कहउछंती निरंतर प्रार्थना कर। ए प्रार्थनाशील जीवन प्रभुंक सहित आमानकर संपर्क को घनिष्ठ करिबो। निश्चित सेई प्रभु दिने सेई लोक मानक निकटकू आसीबे से मानकु ताहांक निकटकू नै जिबे। आज आमे सेई भली भावरे प्रार्थना रे निरंतर प्रार्थना करी आमे लागि रहू। आज जदि आमने कौनसी प्रकार भावरे सुविधा अनुसार प्रभु को संतोष करने को चाहूँ तेबे मध्य प्रभु कहिबे तुमे किए मु जाने ना। याकूब प्रभुंकर लोक। याकूब को प्रभु एते आशीर्वाद करथिले तार पशुपल मेषपल उष्ट्रपल एते वृद्धि पाइबाकू लागिला। से जेतेबेले पुनर्बार निज गृह को आसुछंती सेतेबेले एसंक सहित तांकर जो विवाद थिला एसंक ठारू तांकर प्रथम आ आशीर्वाद से हरण करी से बाहरी जाइथिले। से पुनर्बार जेतेबेले आसुछंती से मने कले मो भाई हे तो दीर्घ वर्ष हैला मु तांको ठारू दूर रे अछि मु जेतेबेले पुनर्बार गृह को फेरुची तेबे मध्य जदि से क्रोध रखिथिबे तेबे कौन हबो। तेणु से निज ज्ञान रे तांकर जेते समस्त संपत्ति थिला तार किछि किछि तांको भाई एसंक निमंते से पृथक करूछंती। एसंक निमंते सबु जिनस तांकर समस्त सामग्री तांकर समस्त आ पशुपल मेषपल सबु पृथक करी जणकु जणकु पठाउछंती जणकु जणकु पठाउछंती। सबु पठेबा परे मध्य मन मध्यरे आउ टिके भय रहिछि। ए सबु पाइला परे मध्य मो भाई मते प्राण रे मारि देबो कि। सेतेबेले तांको पाई गोटे सुंदर चिंता प्रभु देले। से जाबक घाट रे से रही जाउछंती आउ जाबक घाट रे प्रभु निकट रे एही प्रार्थना करूछंती प्रभु तुमे मते आशीर्वाद न कले मु केमिति मो भाई को मु देखा करबा को पारिबे। से प्रभु ठारे सकाळ पर्यंत प्रार्थना करबा को लागिले। से प्रभु ठारे एमिति प्रार्थना करूछंती प्रभु मते आशीर्वाद न कले मु छाड़ीबी नाही। प्रभु ठारे नित्य प्रार्थना करूछंती। प्रभु कहिले पाहांतिया हैला मते छाड़ किंतु से प्रभुंकर आउ प्रभु से छाड़ू नांती। परमेश्वर तांकर उरु देश रे जेतेबेले से आघात करूछंती सेतेबेले तांकर उरु संधि मध्य खसीगला आउ से लेंगड़ा लेंगड़ा ही चलुंट तथापि भी प्रभुंकर गोड़ को जाबुड़ी धरी प्रभु आशीर्वाद न कले मु छाड़बी नाही। सेतेबेले प्रभु तांको पचारुछंती जे तुमर नाम कौन। से कहिले जे आंभ नाम जाकूब। तुम नाम जाकूब नाम रे परिचित नुहे किंतु इस्राएल नाम रे ख्यात हेब। अर्थात तुमे परमेश्वर सहित युद्ध करियछ। तांको नाम परिवर्तन हैला। तांको जीवन रे गोटे बड़ आशीर्वाद से पाइले। तो आज एहीपरि एक सुंदर अनुग्रहर समय रे जेतेबेला माने आमे एहीपरि एक समय मध्यरे वास करूअछु प्रभुंक ठारू आशीर्वाद पाइबाकू हेले आमे सेही प्रकार भाव रे प्रार्थना करू प्रभु आशीर्वाद न कले मु तुमको छाड़बी नाही। सेही प्रार्थना आम जीवन रे सफलता आनीदेव। हालेलुया हालेलुया। तो पाउल कहउछंती जो समय रे कि मंडली कष्ट मध्य दे जाउछि अनेक निंदा ताड़ना मध्य दे जाउछि अनेक प्रकार बाधा विघ्न मध्य दे जाउछि सेतेबेले पाउल आ मंडली को जणाउछंती निरंतर प्रार्थना कर। यही प्रार्थना ही आमानको ए भयंकर जगत मध्यरु रक्षा करि पारिबो। यही प्रार्थना ही आमानको प्रभु को साक्षात करिबा पय सहाय्य करिबा को पारिबो। नचेत प्रभु कहिबे तुमाने किए मु जाने नाही। आज आमानको एही परि एक जगत मध्यरे जेपरि आमे सर्वदा प्रार्थना पूर्ण जीवन काटू। तृतीय विषय साधु पाउल कहउछंती जे सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो। प्रभु आम जीवन रे केउ समस्त विषय करिसंती आमे समस्ते निजे निजे जानू। आम प्रत्येक जीवन रे प्रभु महत महत विषय मान करियछंती। आम जीवन रे केते जो अनुग्रह प्रभु करियछंती ए सबु पाए आमे कि प्रभु को धन्यवाद
न देई नीरवतार सहित रहिबा। पाउल कहउचंती सबु अवस्था प्रभु को धन्यवाद दियो। आमे सबु अवस्था प्रभु को धन्यवाद देउ। तो कहीं आमने सबु अवस्था प्रभु को धन्यवाद देवा कारण जदि आम रमी पुस्तक पढ़ा 5 पर्व तार 6 पदर लेखा अच्छी जितेबले आम निरुपाय थिलु सेतेबले ख्रीष्ट आम निमंते आपणा प्राण दे अछंती। हालेलुया हालेलुया। आम निरुपाय थिबा समय जितेबले से आम उद्धार पाइबार उपाय देइछंती तेबे आम केते दूर प्रभु को धन्यवाद दे पारुछु। जदि आम से 5 पर्वर 8 पदरे देखुचु से लेखा अच्छी आम पापी थिबा समय ख्रीष्ट आम निमंते मृत्यु भोग कले। ईश्वर तांकोरी प्रेम को प्रकाश करि अछंती। पापी थिबा समय ईश्वर आम प्रति तांकर प्रेम प्रकाश कले। जदि कहीं दुष्टामी हुए जदि कहीं भूल भटका काम करे आम केबे तांको प्रेम करि परिबा? आम कहबा से खराब लोक बोली आग कहबा। किंतु आमे सेमती भूल भटका करुथिबा समय ईश्वर आमानंको प्रेम कले तेबे कि आमे ईश्वर को धन्यवाद देबा नहीं? नितांत ईश्वर को धन्यवाद देबा आवश्यक। आमे पापी थिबा समय से आमानंको प्रेम करी तांकरी पुत्र जीशु ख्रीष्टंक ठारे आमानंको उद्धार करि अछंती। तेणु आमे प्रभु को सर्वदा धन्यवाद देउ। जदि आमे सेई 10 पद पढ़िबा रमी 5 पर्व 10 पद से स्थान रे मध्य आ साधु पाउल उल्लेख करछंती जे आमे दिने ईश्वरंकर शत्रु थिलु। जो समय आमे ईश्वरंकर अनाज्ञाबह हेलु जो समय आमे ईश्वरंकर अबाध्य हेलु सेही समय ठारू ईश्वरंक सहित आमानकर कौनसी मिलन नथिला। सेही समय ठारू ईश्वरंक सहित आमानकर कौनसी संपर्क नथिला। सेही समय ईश्वरंक सहित आमानकर कौनसी प्रकार तांको निकट को आसीबा पई अधिकार नथिला। एपरि स्थल रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे से आमानंको आमे जदि से 10 पद टिके पढ़िबे आम्भे माने शत्रु थिबा समय रे आमे जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा ईश्वरंक सहित मिलित होइछु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जीशु आमानंक निमंते प्राण देले जहांक ठारे आमे ईश्वरंक सहित मिलित होई पारिछु। तेबे आमे केते जोरे प्रभुंकर आनंद करवा आवश्यक। ईश्वरंक सहित आजिर जगतर जागतिक जीवन को जदि आमे देखो कौन सी प्रकार भाव में पवित्र ईश्वरंक सहित मिलित हेबार आमर अधिकार नाही। पवित्र ईश्वर को साक्षात करवा आम ठारे कौन से प्रकार योग्यता नाही। एपरि स्थल रे प्रभु जीशु निजर प्राण देले आ ईश्वर सहित आम मिलित करे अछंती। तेणु आज आम ईश्वर को आबा बा पिता बोली डाकुअछु। आज ईश्वर को हे आंभ मानक स्वर्गस्थ पिता बोली आम प्रार्थना करुअछु। आमक प्रभु एते सब विषय आशीर्वाद करियछंती तेबे कि आम प्रभु को धन्यवाद देबा नहीं? तेबे कि आम प्रभु को धन्यवाद जणैबा नहीं? प्रति मुहूर्त रे आम प्रभु को धन्यवाद करूँ। साधु पाउल कहउछंती यदि कलसी तार 3 पर्व 17 पद आम देखू वाक्य कि कर्म जहाँ किछि कर सबुरे ईश्वर को धन्यवाद दियो। आम जहाँ किछि करूअछु से सबुरे सदा प्रभुंकर धन्यवाद करूँ। एफिसी तार 5 पर्व 20 पदरे लेखा अच्छी सर्व विषय ईश्वर को धन्यवाद दियो। सबु विषय ईश्वर को आम धन्यवाद करूँ। जदि आम गीत संहिता तार 34 गीत तार प्रथम पद देखू दाऊद मध्य से स्थान रे से प्रभुंक निकट में यह कहते मु सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करी। आज आम कि सदा प्रभु को सर्वदा धन्यवाद दे पारुछु। दिने 10 जन कुष्ठी जेतेबेले से असुस्थतारू सुस्थ हेबा निमंते जीशुंक निकटे डाक पकेले। से डाक पकाऊ पकाऊ जीशु से कथा शुणिले से निकट को गले आ प्रभु जीशु से कहते तुम्हें रोगर सुस्थ होगापी चाहूअछ ठीक अच्छे तेबे तुमरे जाजक मानू जाइकी देखाओ। से माने समस्ते जाजक मानक निकट को जाउछन्ते जाऊ जाऊ समस्ते सुस्थ हेले किंतु सेथि मध्यरु जणे व्यक्ति से जीशुंकर निकट को आसिले तांकर पाद तले उबुड़ हो प्रणाम करी तांको धन्यवाद देबाकू लागिले। सेतेबेले प्रभु जीशु कहिले आउ 9 जण कोन सुस्थ हेले नाही। आज निश्चित आम जीवन में मध्य आम केते केते प्रभुंक ठारू आशीर्वाद पाइअछु केते केते प्रभुंक ठारू अनुग्रह पाइअछु
प्रभुंठारु केते विषय मान आम पाइछु ए सबु सकाशु आम केते दूर प्रभु को धन्यवाद देवा पाई तांको निकट को आसुछु। से दिन 9 जन 10 जन सुस्थ हेले किंतु जड़े व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देवा पाई तांको निकट को आसिले। प्रभु जीशु से दिन पचारे आ 9 जन कौन सुस्थ हेले नाई। आज प्रभु समग्र जगत प्रति जो समस्त विषय करुछंती आज से ही प्रभु कहती आज ए जगत मध्य प्रभु को धन्यवाद देवा लोक केवल एतिकी। आमे प्रभु ठार जो मंगल दान सब पाइछु प्रभु ठार जो आशीर्वाद पाइछु से निमंते आमे धन्यवाद दो। आज अनेक मंडली मानकरे साक्ष्य रखती मंडली मानकरे साक्ष्य रखिबार कारण कौन? कारण आम जीवन में प्रभु जो अनुभूति मध्य दे जीवा बेले तांकरी हस्त रखी आम को साहाय्य करुछंती से निमंते जेपरी से माने धन्यवाद देवे से लोक मानू विश्वासी मानू मंडलीर प्रति विश्वासी मानू साक्ष्य पाई डका जाए। आज आम जदि साक्ष्य दे पारुना तेबे आम निश्चित प्रभु को धन्यवाद देवा पाई आम अवहेला करुछु। जदि आम साक्ष्य देवा पाई पछघुंचा होउछु तेबे प्रभु ठारू आम कृतज्ञ हेउना। आज ख्रीष्ट विश्वासी एक साक्षर विश्वासी हेबा आवश्यक। ख्रीष्ट विश्वासी जीवन में प्रत्येक से साक्ष्य थिबा आवश्यक। कारण प्रति मुहूर्त रे प्रभु आम को कढ़े आणुचंती प्रभु आम को चलाउछंती प्रभु आम को साहाय्य करुछंती प्रभु आमकर प्रयोजनीय आवश्यक सब विषय जगाउछंती। तेबे आम केते दूर प्रभु को धन्यवाद दे पारुछु? आम प्रभु को धन्यवाद देउ। साधु पाउल से परी समय मध्य मंडली को से कहते सबु अवस्था धन्यवाद दियो। आज आम 3 गोटी विषय देखिलु। साधु पाउल जो समय मंडली को से उत्साहित करुछंती जो समय मंडली अनेक प्रकार निंदा ताड़ना कष्ट मध्य दे जाउछंती से विश्वास रे दृढ़ भाव में लगी रहिबा सहित अनेक प्रकार विषयर शिकार होउछंती। एपरी समय मंडली कौन करिबो? से सर्वदा आनंद करिबो। एपरी समय मंडली कौन करिब? निरंतर प्रभु ठारे प्रार्थना करिब। एपरी समय मंडली कौन करिब? सबु अवस्था प्रभु को धन्यवाद देव। आज प्रभु आमको से सुजोग देइछंती से सुंदर आह्वान देइछंती। आज ख्रीष्ट विश्वासी भाव में जितेबाला जगत मध्य आम बसवास करुछु केते दूर आम प्रभु ठारे आनंद करने को पारुछु केते दूर आम प्रभु ठारे निरंतर प्रार्थना लगी रहिबा को पारुछु केते दूर आम सर्वदा प्रभु को धन्यवाद करने को पारुछु। जदि एपरी विषय किसी हो पारि नाही आसंतु आउ थे प्रभु सुजोग देइछंती। समस्ते आम चक्षु बंद करिबा समस्ते आम प्रभु को कहिबा प्रभु आम जीवन में जो अनुग्रह करियछ आम जीवन में जो आशीर्वाद करियछ आमने अबाटर थिलु प्रभु आम सत्य कौन जानी नथिलु प्रभु पाप अंधकार रे आम थिलु प्रभु आम अबाट को जाई प्रभु विनष्ट होगा जाऊँ प्रभु एपरी स्थल रे प्रभु तुम्हें आम को उद्धार करियछ रक्षा करियछ मुक्ति करियछ। एणु आज जड़े ख्रीष्ट विश्वासी होइथिबा सकाशु मुझेपरी प्रभु सर्वदा तुम ठारे आनंद करने को पारिबे। आम को से विश्वास रे आत्मा आम को शक्तियुक्त कर प्रति मुहूर्त आम तुम ठारे आनंद करवा आम को निरंतर प्रार्थना करने साहाय्य कर जेपरी आमर प्रार्थना तुम सहित आमर संपर्क को घनिष्ठ कर आम सब अवस्था धन्यवाद देबू जेपरी प्रभु तुम निकटे ताहा सुग्राह्य होबाक पारिब तुम निकटे ताहा ग्रहण होबाक पारिब। प्रभु आम प्रत्येक को आज साहाय्य कर आमर अयोग्यता सब तुम्हें मार्जना कर क्षमा कर तुमरी जीवंत वाक्य अनुजाई निजर विश्वास जीवन को अतिबाहित करने प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु को प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। एतबेले पिता ईश्वर असीम प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट विविध दया एवं अनुग्रह पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे हेतु आमेन आमेन आमेन।